خیلی خوش اومدی به جلسه دهم آموزش ما با تو که جلسه آغاز یونیته 3 هست. ممنون که ویدیو رو آنلاین نگاه میکنید. ممنون که وقتی دوست داری یادتون نمیره لایک کنید تا با افراد بیشتری تو این آموزش ها نیاز دارن و فارسی زبان هستن این ویدیوها نشون داده بشه. خب یونیته 3 à la recherche d'un toit. میدونید که این ویدیوها هر یک شنبه و پنجشنبه هفته پوبلیه میشه و این دفعه من یک شنبه این کارو نکردم و امروز که سه شنبه است این ویدیو رو برای شما میفرستم به خاطر اینکه روز سه شنبه به خاطر خبر داغ برنده شدن جایزه ایفای نقش زن به زهرا امیرابراهیمی بود در جشنواره کن. من این ویدیو راجع به اون ساختم که اونم یک متن در این مورد به بررسیش پرداختیم، بررسی لحاظ زبانی، گرامری و لغتی که میتونید ویدیو رو اگه ندیدید ببینید، میتونه زنگ تفریح مفیدی باشه. خب à la recherche d'un toit, unité 3. à la recherche de quelque chose, à la recherche de quelque chose, ça veut dire به دنبال چیزی. C'est pas un verbe, c'est pas un verbe, mais c'est un nom. À la recherche de, à la recherche des clés, به دنبال کلیدها. à la recherche du temps perdu, به دنبال زمان از دست رفته. à la recherche d'un toit, به دنبال یک toit. Un toit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un toit, vous voyez, c'est un toit. C'est plafond, c'est the roof, به دنبال یک سقف. À la recherche d'un toit. Vous voyez, cet immeuble, ce sont deux oiseaux. Il y a deux oiseaux qui se parlent et un homme qui les regarde. Un homme qui les regarde. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Make yourself at home. راحت باش انگار تو خونه خودتون. Faites comme chez vous. Bon, document A. La péniche attire les citadins. Comme vous voyez, c'est une péniche où certaines personnes préfèrent s'installer, préfèrent y habiter. D'accord? بعضی از افراد دوست دارن که برن روی پنیش زندگی کنن. به جای خونه روی پنیش زندگی کنن، روی رودخونه. Bon. La péniche attire les citadins. Attire les citadins, ça veut dire les citadins, les personnes qui habitent en ville, s'intéressent à habiter sur la péniche. Les citadins s'intéressent à habiter sur les péniches. La péniche attire les citadins. Ça veut dire la péniche, les citadins aiment les péniches. péniche که اسم این قایقه است جذب کرده شهرنشینا رو. attirer کشونده به سمت خودش. attirer. Bon. Tout d'abord, n'oubliez pas de lire les questions. همیشه اول سوالا رو بخونید. Tout d'abord, je vais lire les questions. Après, on va lire le document pour répondre aux questions. D'accord? Mais puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais pas lire les réponses. همیشه اول سوالا رو بخونید. یه ایده‌ای داشته باشید که متن راجع به چیه یا اکروس راجع به چیه، بعد برید سوالا رو بریم متن رو بخونید. حالا ما سوالا رو میخونیم ولی میریم سراغ متن، انالیز متن، ولی خودتون لطفاً جواب رو از توش پیدا کنید و خودتون رو تصحیح کنید. به خاطر کم بوده وقت اینکه ویدیو واقعا طولانی میشه. Dans quelle ville Rodolphe et Catherine vivent-ils? Dans quelle ville Rodolphe et Catherine vivent-ils? 3. Dans quel type de logement? Quel type de logement? Quel type de logement? Où habite-t-il avant? Où habitait-il avant? Où habitait-il avant? قبلا کجا زندگی میکردن؟ imparfait. Qu'est-ce qui plaît à Catherine dans son logement? Qu'est-ce qui plaît à Catherine dans son logement? Qu'est-ce qui plaît à Catherine? Qu'est-ce qui attire Catherine? Qu'est-ce qui attire Catherine? Attirer,
quelqu'un ou plaire à quelqu'un ça veut dire جذب شد. چه چیزی مورد جذب مورد علاقه کاترین قرار گرفته بود قرار گرفته dans son logement که اون لوژمان از چی خوشش اومده. C'est neuf, c'est frais, c'est en centre-ville, c'est grand, il y a un jardin, on peut garder sa voiture à proximité, on peut garer sa voiture à proximité ça veut dire tout près, pas loin, همین نزدیکی ها میتونی پارک کنی ماشینتو. Il y a des voisins sympathiques, il y a des voisins sympathiques, c'est cher, il y a une belle désolé کجا میری هنوز ما کلی با این صفحه کار داریم. Il y a une belle vue avec eux, il y a une belle vue, il y a une belle panorama, une belle vue. منظره. La gare est accessible à pied. La gare est accessible à pied. Être accessible à pied, ça veut dire on peut y aller à pied. On peut y aller à pied. C'est pas loin, c'est pas loin. La gare est accessible, est très à proximité. À proximité, ça veut dire در دسترس نزدیکه. La gare ایستگاه قطار accessible هست. با پیاده روی یعنی نزدیک هست. قابل دسترسی هست. Relier chaque mot à son synonyme. Relier, match. Chaque mot کلمه à son synonyme. Une chaise longue. Une résidence, un stationnement, un truc, un tarif. Alors, A, un transat, un prix, une chose, un logement, une place de parking. Bon, production orale et des phrases pour situer un logement. Pour situer un logement. Par exemple, où vous habitez, je vis dans un quartier du centre-ville. Ou je vis dans un quartier excentré. C'est la même chose. Je vis où, tu vis où? Moi, je vis dans un quartier du centre-ville. Je vis dans un quartier d'excentré. Ça veut dire مرکز شهری. Mon studio est à 2 pas d'un cinéma. Être à 2 pas یعنی هست در 2 قدمی یه جایی. Ça veut dire c'est tout près, c'est pas loin. C'est à proximité. Et maintenant, میگه استودیوی من در 2 قدمی سینماست. Mon studio est à 2 pas. همیشه میگیم 2 pas. 2 pas, quelque part, d'un cinéma. Ma maison n'est pas loin de la piscine. J'habite au bout de la rue. En face de l'université. C'est au cœur de la ville. Être au cœur de یعنی در مرکز در قلب یک جایی. خب حالا که ایده گرفتیم از دکومامون قرار چی باشه بریم و دکومای انمون رو هر دکومایی رو شروع کنیم. اول همیشه سوالات بریم بچه‌ها. آماده اید؟ Bon, il y a un air de vacances. Il y a un air de vacances chez Rodolphe et Catherine. یعنی تو خونه رودولف و کاترین الان پیش تو حال رودولف و کاترین چیه؟ انگار اومدن وکانس، یعنی یک وکانس توریه انگار همیشه. Il y a comme un air de vacances. Comme un air de vacances. مثل comme un air de vacances. Chez moi. Toujours من همیشه تو وکانس هم همیشه خونمون اینطوریه و لب ساحلیمون. Alors on dit il y a comme un air de vacances. Il y a comme un air de vacances. Installés dans leur chaise longue. Installés
installé هستن dans leur chaise longue صندلی بلندشون sur leur grande terrasse qui domine le fleuve. روی تراس بزرگشون که احاطه داره qui domine le fleuve که احاطه داره روی چی؟ روی دریا، روی رودخونه le fleuve qui domine le fleuve. Qui domine le fleuve? Leur grande terrasse qui domine. قشنگ fleuve دیده میشه روش. Qui domine. Dominer, ça veut dire dominate en anglais. Ça veut dire on peut voir le fleuve. Ils sont en train de regarder les bateaux passer. Ils, ça veut dire qui? Ça veut dire Rodolphe et Catherine. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de regarder چی رو نگاه کنن؟ les bateaux passer. قایق‌هایی که می‌گذرن. Leur havre de paix. Havre de paix, ça veut dire un lieu où on est tranquille, un lieu où on se calme. یعنی محلی که ما آرومیم. آرامشگاه. البته. Ça veut dire un lieu où on se repose, où on ne travaille pas, où on se relaxe. مکان با صفا و دنج که اونجا استراحت میکنیم میتونیم برای همچین مکانی از havre de paix استفاده کنیم. حالا میگه havre de paix اونها بله une péniche اسم این قایق‌ها une péniche sur les bateaux passés. une péniche sur le Rhône روی fleuve روی رودخونه Rhône. کجاست؟ au cœur de la presqu'île de Lyon. au cœur de la presqu'île de Lyon. Lyon, île de Lyon, c'est le nom jaziré Lyon. Notre résidence principale ressemble à une résidence secondaire. Résidence principale, ça veut dire notre maison éternelle. خونه همیشگی ما، خونه معمول ما. Notre résidence principale شبیه یک از این رزیدانس های سکندر. رزیدانس سکندر یعنی محل اقامت ثانویه، مثل ویلا میشه، خونه باغ میشه، این مدلی. ressemble یعنی خونه واقعی ما شبیه خونه باغه، شبیه این ویلا هاست. ressemble این خونهایی که میرن مسافرت یعنی خونه دومه. ressemble à une résidence secondaire. sourit Rodolphe. Rodolphe sourit. Qui est Rodolphe? Un chef d'entreprise de 53 ans qui travaille à Paris et vit à Lyon. Bon, il travaille à Paris, mais il vit à Lyon. Il y a 11 ans, sa compagne a vendu son appartement. Il y a, یعنی 11 سال پیش، پارتنرش، همراهش، sa compagne همراهش، که خانمه، فروخ a vendu son appartement. Pourquoi? Pour acheter cette péniche de 39 mètres. Une Freightliner, یک اسم این péniche مدلش اینه. Une Freightliner en 1949. Je voulais de l'ancien. Je voulais de l'ancien. Être en centre-ville, avoir de l'espace, une terrasse, un stationnement devant chez moi et ne plus avoir de voisins. Le tout pas trop cher. What? Le truc impossible, raconte Catherine Laraudet. Qui est Catherine Laraudet? Elle est avocate et elle a 43 ans. Elle dit, Catherine, elle dit, je voulais de l'ancien. من مقداری ancien، من مقداری قدیمی و مدل قدیمی و سنتی میخوام. de l'ancien. اینجا ancien نقش اسم پیدا کرده. من از این چیزایی مقداری از این چیزایی که متعلق به گذشته سنتی طور. Je voulais de l'ancien. Je voulais être، من میخوام باشم en centre-ville. avoir de l'espace. هم توی سانتروویل باشم، هم فضا داشته باشم. اکتیف نمیتونیم بگیم چقدر فضا. کانتیتش امپرسیه، کانتیتش اندفینیه.
avoir de l'espace, une terrace, un stationnement, mal park, un stationnement devant chez moi et ne plus avoir des voisins. دیگه همسایه نداشته باشم. Le tout pour pas trop cher. همه اینا به قیمتی که گرون نباشه. Attends. Avocate Catherine, alors le tout pour pas trop cher. Bref, همه اینا برای نمیخوام خیلی گرون داشته باشم. pas trop cher. والا خلاصه bref le truc impossible. این چیزی که میگم یه چیز عجیب و غیر ممکنه. le truc impossible. Raconte Catherine Laraudet, avocate de 47 ans. 43 ans. Catherine a alors eu l'idée d'habiter sur une péniche. A eu l'idée d'habiter sur une péniche. Prix d'achat 180 000 € pour 180 mètres carrés, متر مربع de surface aménagée sur یعنی مساحتی که aménagée شده یعنی arrangé شده برای یک مقصود خاص مرتب شده comment on dit aménager ça veut dire arranger un lieu en vue d'un usage précis یعنی بیا جابجا کنی یکم دکوراسیونش رو به هم بریزی برای اینکه میخوای یک هدف دیگه‌ای براش داشته باشی برای این اتاق برای این ساختمون برای این قطعه ساختمونی de surface aménagée 180 متر کاره چقدر surfaceی که aménagé شده تغییر کاربری پیدا کرده un rapport superficie c'est مساحت prix plutôt intéressant plutôt نسبتاً prix plutôt intéressant pour le centre-ville lyonnais relié à la ville Lille. À ce tarif, Catherine s'est offert une vue sur un très beau bâtiment de la ville. Catherine به خودش میده s'est offert une vue sur un très beau bâtiment یک ساختمان قشنگ شهر l'université Lyon 2 et un accès à la place Bellecour و accès داره و دسترسی داره به میدون بلکور et à la gare de Parache ایستگاه قطار پرش à moins de کمتر از 15 minutes à pied est en train de faire quelque chose on a appris ici توی این درس ما فرمول être en train de faire quelque chose رو یاد گرفتیم کی میتونه être en train de faire quelque chose رو پیدا کنه اینجا bon être en train de faire quelque chose c'est le présent continu زمان حال استمراریه je suis en train d'apprendre le français یعنی همین الان دارم فرانسه یاد میگیرم elle est en train d'étudier le français اون داره فرانسه میخونه je suis en train d'enseigner le français je suis en train d'enseigner le français enseigner teach درس دادن من الان در حال فرانسه درس دادن vous êtes en train d'écouter vous êtes en train de m'écouter vous êtes en train de m'écouter vous êtes en train de me regarder vous êtes en train d'écrire vous êtes en train de manger le déjeuner در حال خوردن نهار هستید à l'instant همین الان et ça ce sont des exercices concernant le document d'accord et ce sont des formules
pour situer un logement. par exemple pour dire یک لوژمایی داخل وسط شهره یا من اینجا زندگی میکنم. je vis dans un quartier décentré. Mon studio من ou ma maison est à 2 pas de la station de métro. خونه من 2 قدمی ایستگاه متروه مثلا. ma maison est à 2 pas de la station de métro. Ma maison n'est pas loin. J'habite من ته اون خیابون زندگی میکنم. j'habite au bout de la rue. مقابل دانشگاه. یا من اون مثلا بانک وسط شهره. La banque est au cœur de la ville. La place میدون c'est au cœur de la ville. bon. خب بچه ها بریم برای دکومان ب. اگه فکر کنین نیاز دارین که جایی استاپ کنید و برین دوباره گوش بدید و یا دیکشنری رو چک کنید، میتونید پاس کنید و کارتون انجام بدید. حالا برگردید تا ما ادامه دکومان، ادامه این یونیت و دکومان ب رو شروع کنیم. Document B, petite annonce. Ce sont des annonces, vous voyez, ce sont des annonces. En fait, annonce immobilier. Comment on dit? annonce آگهی های ساختمانی املاکی. annonce immobilier. Un logement à Montpellier, et un logement à Sausanne, près de Montpellier. bon, اینجا یاد میگیریم که چجوری یه متن وقتی میخوام خونه رو اجاره کنیم و انونس ها رو میبینیم توی قسمت ایموبیلیه، یعنی املاک چجوری بفهمیم که چی به چیه و چجوری دکوده کنیم و رمزگشایی کنیم. Loue appartement 3C. 3C, ça veut dire 3 pièces. T3, ça veut dire 3 pièces. T3. En face du jardin, des plantes. 130 mètres carrés. Séjour et salle à manger. séjour مثل پذیرایی میمونه. un séjour. اونجایی که قبلا پذیرایی بود در مهمونا بود. الان خب دیگه کمترین حالت میذارن. séjour et salle à manger. سالن ناهارخوری، غذاخوری. de 40 mètres carrés, 3 GDES. 3 GDES, ça veut dire très grande. به جای اینکه بزن grande از این لترهای ابریویاسیون استفاده میکنم. 3 grande, grande chambre, cuisine équipée, cuisine که équipée است، مجهز هست، chauffage au gaz, colocation possible. Ça veut dire vous pouvez avoir un ou une colocataire. همخونه داشتن ممکنه. این امرش، این قضیه colocation شخص نیست، این قضیه colocation possible. Et c'est le prix. Loyer c'est combien? C'est 1100 € par mois, plus charge 90 €. به اضافه 90 € charge. Montpellier. Loue une maison de type 3C. T3. Loue اجاره کردن مزونی که از تیپ و از نوع T3 هست. T3. Quartier des Arceaux au bout de la rue de Clémentine. 100 mètres carrés sur 2 étages. Étage, ça veut dire floor, tabaret. 2 chambres, séjour, cuisine équipée, véranda, cave,
Cave, c'est comme un body, petit jardin, garage, parking, il y a stationnement, chauffage électrique, loyer, 1250 € par mois. 1250 € par mois. Mais c'est cher. À Sausanne, à 10 km de Montpellier, à la campagne, à la campagne, à 2 pas des écoles et des commerces, à 2 pas یعنی از دو قدمی مدارس و مراکز خرید. commerce. Loue, اجاره کن maison de type T4, 110 mètres carrés, jardin de 500 mètres carrés avec piscine, jardin de 500 mètres carrés avec piscine, grand salon très lumineux, avec beaucoup de lumière, 5 chambres, un bureau, cave, garage, 2 places. Loyer, 1500 € par mois. Bon. Voilà les réponses. On a oublié de lire les questions. Dans quelle annonce concerne un appartement? La première annonce concerne un appartement. اولین annonceمون راجع به آپارتمان بود. Quelle annonce concerne des logements situés en ville? La première et la deuxième concernent des logements situés en ville. annonce اولی و دومی concerne بودن، مربوط بودن به لوژمان هایی که situé شدن، مجهول situé شدن در شهر. Vous cherchez une maison avec un jardin, une cuisine équipée et 2 chambres. Vous avez un budget de 1500 € par mois. Quelle annonce correspond à vos critères? چه annonce correspond مطابقت داشت با معیارهای شما à vos critères? La troisième annonce, oui, correspond à mes critères. La troisième annonce correspond à mes critères, معیارهای من. Une maison avec un jardin, une cuisine équipée et 2 chambres. Voilà. Bon. Jusqu'ici ça va. تا اینجا خوب بودید بچه‌ها؟ ردیفید؟ سوال ندارید؟ اگه دوست داشتید تا حالا یادتون نره یک پوس vers le haut، یک شستی به سمت بالا به عنوان لایک بدین و ادامه بدین. خب اگه سوالی هم داشتید تا اینجا میتونید توی کامنترها بنویسید. Bon, ça c'est l'expression de la page précédente. این هم جواب اکسپرسیون های اکسپرسیون اولی هستش که باید انجام بدیم و این نمونه‌شه. Production écrite. Vous voulez louer votre logement. Écrivez une petite annonce. میخواید اجاره بدید لوژمانتون. یک petite annonce بنویسید. Loue APPT, ça veut dire appartement T2, 2 pièces, dans le centre de Bordeaux, près de la place des Quinconces, 55 mètres carrés, 25 mètres, séjour et 2 petites chambres, cuisine équipée et petite terrasse, chauffage électrique. Colocation possible. Louer 750 € par mois. خب رسیدیم به écoute بچه ها. vivre ensemble. Rémi mon chéri, tu as 2 minutes. Rémi عزیزم 2 دقیقه وقت داری. tu as 2 minutes. Alors on va voir de quoi il parle. Rémi ببینیم با شریش در مورد چی صحبت میکنن. Alors Adèle, la femme s'appelle Adèle. Où Adèle et Rémi ont-ils vu les petites annonces immobilières? Où Adèle et Rémi ont-ils vu?
ont-ils vu les annonces immobilières؟ annonce های مربوط به خونه و comment on dit مسکن. Est-ce que Rémi et Adèle sont d'accord؟ این دوتا d'accord بودن با هم؟ Où préfère vivre Adèle? Où préfère vivre Adèle? Pourquoi cette annonce intéresse Adèle? Mais pourquoi cette annonce intéresse Adèle? Où préfère vivre Rémi? Où préfère vivre Rémi? Quelle est la superficie de l'appartement? Quelle est la superficie de l'appartement? Dans quel type de l'appartement? Dans quel type de quartier l'appartement est situé? Dans quel type de quartier l'appartement est situé? آپارتمان قرار گرفته. تو چه تیپ محله quartier l'appartement est situé? Quelles pièces d'un logement sont citées dans le dialogue? Quelles pièces؟ کدوم قطعه، کدوم تکه، کدوم قسمت از یک لوژمان، از یک مسکن cité شده، ذکر شده در این دیالوگ؟ آشپزخونه، salle de bain, bureau, quoi, chi. À votre avis, que signifie l'expression c'est une affaire? À votre avis, que signifie l'expression c'est une affaire? C'est une affaire یعنی چی تو این دیالوگ؟ بریم. demande la parole. اینجا بچه‌ها اگه به یکی بخوای بگی به من گوش بده، من میخوام حرف بزنم، یعنی میخوای دومانده کنی ازش پارولو، میخوای دومانده کنی که صحبت کنی، دومانده la parole. میتونی بگی écoute-moi, je voudrais te dire quelque chose, je voudrais te dire quelque chose, mais je voudrais te dire quelque chose, je voudrais vous dire quelque chose. یه چیزی بهتون بگم. j'ai quelque chose à te dire. یه چیزی میخوام، یه چیز دارم که بهت بگم. j'ai quelque chose à te dire. j'ai quelque chose à vous dire. reprendre la parole. میخوای دوباره parole صحبتت رو دوباره ادامه بدی. میگی attends, j'ai pas fini, تموم نکردم. laisse-moi parler, let me talk. laisse-moi parler. mais laisse-moi parler, j'ai pas fini. میتونی حتی به معلمت بگی. میتونی بگی laissez-moi parler. j'ai pas fini encore. s'il vous plaît. empêcher quelqu'un de parler. میخوای امپشه کنی یک کسی رو از صحبت کردن، یعنی عقدش کنی، استاپش کنی، اجتناب بکنه از صحبت کردن. امپشه، پش امپشه، پش نه صحبت نکن. امپشه quelqu'un de parler. میتونی بگی tais-toi ساکت باش، که خیلی مؤدبانه نیست. bon, on y va pour l'écoute. C'est parti. Recherche d'un toit. Page 43. Document C. Vivre ensemble. Rémi, mon chéri, tu as 2 minutes. Je voudrais te parler d'une annonce que je viens de lire dans le journal. Alloué, studio... Tu veux vraiment vivre dans un studio? Bah attends, je n'ai pas fini. C'est un grand studio de 45 mètres carrés. Ah non, Adèle, on a besoin d'avoir une chambre et... Tais-toi, écoute-moi. C'est un studio de 45 mètres carrés avec une terrasse de 15 mètres carrés. 720 € par mois, charges comprises. C'est une affaire, tu ne crois pas? Adèle, tu es sérieuse? Pour le même prix, nous pouvons trouver un 2 pièces. Je vais regarder sur Internet. Oui, mais il y a une cave et un parking. Laisse-moi parler. Je viens de trouver ça sur le site seloger.fr. Appartement de 50 mètres carrés, clair, situé dans une rue calme, mais dans un quartier animé où il y a de nombreux commerces. Un séjour, une chambre, une salle de bain et une belle cuisine. 750 €. Moi, ça me plaît. Je vais appeler le propriétaire pour avoir plus d'informations. Unité 3. Bon. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à répondre aux questions? Ces questions-là, voilà les réponses. از اونجایی که بچه‌ها ویدیو خیلی طولانی میشه، من جوابا رو براتون نوشتم، درست آماده، قشنگ جویده شده، فقط لازمه که
شما وقت بذارید براش و چکش کنید با سالهای با جوابای خودتون مقایسش کنید. Alors, on y va pour deuxième écoute. بریم بچه deuxième écoute. À la recherche d'un toit. Page 43. Document C. Vivre ensemble. Rémi, mon chéri, tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Je voudrais te parler d'une annonce que je viens de lire dans le journal. Je viens de lire. C'est passé récent. Je viens de lire. فرمولش یه venir de. همین الان خوندم dans le journal. Alloué, studio. Tu veux vraiment vivre dans un studio? واقعا که تو استودیو زندگی کنی؟ Bah attends, je n'ai pas fini. C'est un grand studio de 45 mètres carrés. Ah non, Adèle, on a besoin d'avoir une chambre et... Tais-toi, écoute-moi. ساکت C'est un studio de 45 mètres carrés avec une terrasse de 15 mètres carrés. 720 € par mois, charges comprises. C'est une affaire, tu ne crois pas? Adèle, یه tu es افر sérieuse? خیلی برده. C'est une affaire. فکر نمی کنی؟ Tu ne crois pas? Pour le même prix, nous pouvons trouver un 2 pièces. آره. یه Je دو vais اتاقه regarder میتونی sur پیدا Internet. کنی. Oui, Dans mais les il y a une images. cave et un parking. Laisse-moi بابا انبار داره، پارکینگ داره. Il y a une cave et un parking. این با بذار صحبت کنم. parler. Je viens de trouver ça sur le site seloger.fr. Appartement de 50 mètres carrés, clair, situé dans une rue calme, mais dans un quartier animé où il y a de nombreux commerces. Un séjour, une chambre, une salle de bain et une belle cuisine. 750 €. Moi, ça me plaît. Je vais appeler le propriétaire pour avoir plus d'informations. Pour avoir plus d'informations. مثلا به propriétaire صابخونه زنگ میزنم برای اطلاعات بیشتر. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. بچه‌ها اگه اینکه این ویدیو رو ادامه میدید به خودتون ببالید، روشونه خودتون بزنین، بگین کوراژ، دمت گرم، کوراژ، که تا حالا با مریم اومدم جلو. من تلاش خودم رو میکنم، من سعی میکنم ویدیو رو بذارم، از اتفاقای خوبی که براتون میفته، موفقیتایی که دارید استفاده میکنید، لطفا برام پیام بذارید، کامنت بذارید، من لذت میبرم. Et ça me donne de l'énergie. Et alors je vous souhaite le meilleur. به خدای مهربون میسپارمتون. بهترین ها رو با چشمتون ببینید.